U današnjoj epizodi bavimo se čvorovima. Kao što znate, čvorovi su tema koju svako treba da zna, bilo da se bavite alpinizmom, kampovanjem ili pomorstvom. Danas ćemo obraditi nekoliko osnovnih vrsta čvorova koje smatramo da treba da znate. Nećemo mnogo da dužimo, ukoliko vam se sviđa ovaj sadržaj, lajkujte i subscribeujte, a mi odmah prelazimo na prvi čvor. Jedan od najprostijih čvorova koji se najčešće koristi u alpinizmu jeste osmica. Nju možete da uradite tako što ćete da prebacite ovaj deo ovdje i tako lako možete da formirate čvor koji izgleda kao broj 8. Njega uglavnom koristite za kraj linije i za kačenje na karabiner i na taj način možete da se kačite i na ostatak vaše opreme. Sljedeći čvor jeste takozvani square knot ili čvor kvadrat. Njega koristimo kada treba da spojimo dva kanapa koja nisu međusobno vezana. To ćemo da učinimo tako što ćemo da ih spojimo, napravimo X i onda jedan deo, odnosno jedan kanap prebacimo preko drugog. Sa druge strane radit ćemo to, ali kontra. Drugi deo kanapa ćemo prebaciti preko ovog drugog. I onda ćemo dobiti ove kao dve potkovice koje se međusobno ukrštaju. Međutim, to samo nije dovoljno da bi pridržalo kanap, jer kao što vidite on kliže. Ono što možemo da učinimo jeste da ga dodatno osiguramo, a to ćemo učiniti tako što ovaj kanap možemo da provučemo kroz ovaj deo, a zatim ovaj drugi crni kanap provučemo kroz ovaj. Na taj način dobili smo dodatnu zaštitu i zaključali ovaj čvor tako da on ne klizi i pod tenzijom ne može da se otpetlja. Naravno, brzo i lako možete da ga vratite u prvobitno stanje. Sljedeći čvor jeste tehnika koja se zove daisy chain. Ovo možete da radite sa jednim užitom ili sa više njih. Veoma je prost čvor. U suštini uhvatite jedan kraj i ovaj kraj prebacite preko. Nakon što ste prebacili preko, sa ovim prstima ćete uzeti ovaj deo koji je ispod. Znači ovako. Izvući ćete ga napolje i zategnuti. Zatim ponavljate taj postupak. Izvlačite između čvora koji ste napravili. Dok ne dođete do kraja. Kada dođete do kraja, postoji mala razlika u pletenju čvora, a to je sad. Dovoljno je znači samo da provučete ovaj deo, ako imate ovaj dupli, kroz njega i onda možete da ga kačite za karabiner, za kuku ili kako god. Da biste mogli da upotrebite ovaj kanap, neophodno je samo da izvadite ovaj deo i možete da ga izvučete koliko vam je potrebno. Veoma prosto. Sljedeći čvor koji možete da koristite da bi nešto čvrsto vezali bez bojazni da može da se otpusti jeste takozvani konstriktor čvor. Kako se on veže? Njega ćete vezati tako što ćete kanap da stavite blago vertikalno, odnosno pod uglom od 45 stepeni. Zatim, taj deo koji ste stavili preko ćete staviti dole, isto pod uglom od 45 stepeni. Kada opet obavijete drvo ili šta god, onda ovaj deo koji vam je ostao prebacujete preko prve linije, odnosno prvog dela kanapa i stavljate između ova dva kanapa, odnosno ovog prelamanja, takozvanog X. Na taj način ste stvorili zaključavanje i možete da približite ove kanape i da ih zategnete. On ne može da se odvrne, osim ako ga ne odvezujete u stranu, što jeste i prednost, ali s druge strane možete da budete sigurni da će on da stoji veoma čvrsto ukoliko stoji u jednom položaju. On nam je veoma zgodan za pravljenje linije, za pončo ili za šatorsko krilo kada hoćemo da ga razapnemo. Sljedeći čvor koji možete da koristite često za zatezanje šatora ili pončova za neku granu ili drvo jeste takozvani Magnus čvor. Njega ćete da napravite tako što ćete da uzmete kanap i obmotate oko debla ili stabla i sada ćete da ga prebacite preko
ovog prvog dela kanapa. Nakon toga preko ovog dela ćete još to da ponovite 2 puta. I ovdje ćete da stvorite čvor. Zatim napravit ćete isto to na donjem delu kanapa. Znači napravit ćete ovdje petlju i kroz tu petlju prebaciti ovaj deo užeta. On može da se koristi, kao što vidite, dovoljno zategnut, a po potrebi možete da ga zatežete ili otpuštate. Na taj način možete da nađete savršenu zategnutost za vaš šator ili za vaš pončo i posle toga ne morate da brinete ili možete jednostavno da namještate u toku noći, recimo ako postoji potreba, ako je vetar jači ili slabiji, ne morate da brinete o zategnutosti samog vašeg skrovišta. Ali o tome u jednoj od sljedećih epizoda. Sljedeći čvor je legendarni prusik. On je veoma jednostavan čvor koji se koristi u raznim namenama, od alpinizma do teretana. Veoma je jednostavno napraviti ga, potrebna vam je samo jedan zatvoreni kanap ili uže. Njega ćete napraviti tako što ćete ovaj deo prebaciti preko, a zatim ostatak prebaciti kroz taj deo. To je dovoljno za potrebe fitnessa, međutim, za pravi alpinistički prusik neophodno je da ga pojačate sa još 2 ili 3 veza. To ćete uraditi tako što ćete kroz ovaj deo opet da prebacite ostatak. I onda još jednom. I to je to. Međutim, vodite računa da ga zategnete i kada ga zategnete da imate higijenu čvora, odnosno da jedni delovi ne prelaze preko drugih, već da to bude sve pravilno napravljeno, odnosno pravilno zategnuto, da ne dolazi do raznih prelamanja. Na taj način imat ćete najveći stepen zaštite i najveću sigurnost. I evo, vidite zategnuti prusik koji je pravilno napravljen i on je veoma, kao što smo rekli, pogodan zato što pod tenzijom se ne pomera. Međutim, kada nemate tenziju, možete da ga pomerite tamo gdje vam najviše odgovara. To je bilo sve što se tiče današnje epizode. Ukoliko vam se sviđa ovakav sadržaj, lajkujte, šerujte, pridružite se našem membershipu, a mi se vidimo već u sljedećoj epizodi. Do tad, ostanite operativni.